društvo i dobrodošli u novi video. Kao što ovdje ispred mene vidite, imamo nosače motora, nosače G3B, koje ćemo danas, ako budemo stigli, sve da zamenimo. Ako ne, napravit ćemo jedan nastavak ovog videa. Znači, kod Espace V menjamo nosača motora i G3B. Što se tiče motornog prostora i otklanjanja nekih stvari, morat ćemo da skinemo ovu ovdje plastičnu cijev ili crijevo koja je povezana sa filtrom vazduha. Morat ćemo da skinemo cijelu kutiju akumulatora i akumulator da bi došli do ovog ovdje nosača. Znači, to je prvo što radimo, a da bi to uradili onako kako treba to da se uradi, za to nam je potrebna dizalica koja, evo, već je ispod auta i drži menjač odozdo. Između dizalice i menjača je jedan gumeni nosač koji nam služi da, eto, ne oštetimo G3B odozdo. Eto, to je to. Da se bacimo na posao.
I eto društvo, to bi bilo to što se tiče ovog nosača koji se nalazi ispod filtra vazduha i baterije. On ovako izgleda star, naravno. Sad koliko u stvari nije dobar, to ćemo tek da vidimo. Uglavnom, ne košta puno, pogotovo ako znate sami da uradite. Ništa. Što se tiče, danas smo naših snimanja, to smo završili, ostalo su nam još 2. To ćemo, ako Bog da uradimo, i onda ćemo da vidimo da li smo rešili problem onih vibracija i onog trzanja pri startu kod našeg Espace V. Ništa društvo, like, share i subscribe, pozdrav!